This song more about Krishna's yes. name. Krishna's name. Yes. The glorify of Krishna. Now I'm singing one song composed by me. Teďka zpívám píseň, kterou jsem složil já. Nityananda Mahima. Nitai, 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 bole cholo nache gai. Nitai, 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 bole cholo nache gai. Bhava sagar pare, bhava sagar pare, bhava sagar pare.
যত ছিল নিতাই কৃপায় উদ্ধারিল পাপী তাপী যত ছিল নিতাই কৃপায় উদ্ধারিল তার যে বড় সাক্ষী দুভাই জগাই আর বাধাই তার যে বড় সাক্ষী দুভাই জগাই আর বাধাই নিতাই নিতাই বলে চলো জগজীবে কোলে ধরে ভবরোগ দূর করে জগজীবে কোলে ধরে ভবরোগ দূর করে হরিদাস সঙ্গে লয়ে ঘরে ঘরে যায় হরিদাস সঙ্গে লয়ে নাম প্রেম বিলায় ভবসাগর পরে নিতাই বিনা কুঞ্জে নাহি পাই ভবসাগর পরে নিতাই বিনা কুঞ্জে নাহি এমন নিতাই চরণ ছেড়ে প্রেম যে দূরে রইল পড়ে এমন নিতাই চরণ ছেড়ে প্রেম যে দূরে রইল পড়ে অমৃত ছাড়িয়া সে যে বিষের পানে ধায় অমৃত ছাড়িয়া সে যে বিষের পানে ধায় বলে meaning of this song is very nice. Význam tohohle této písně je velice krásný. Come, O my brothers, Přijďte mý bratři, O my sisters, a come. mé sestry, přijďte. We should chant the name of Nitai. Měli jsme And zpívat with jména this Pána singing, Nitaje a tím, come, tím we should zpíváním jsme with the měli Nitai tancovat oslavě jeho You jména. know, Bhavo Sagor pare Nitai bina kulje nahi pai. If you will not take shelter on the lotus feet of Nitai, Přijmete útočiště no od one svého can Pána take you Nitaje, from here to nikdo Vaikuntha. vás nemůže vzít odsud na Vajkuntu. There has, in this world, there were so many patit, so many sinners were there, so many foreigners there. Spousta hříšníků, Nitai, only Nitai can ale jenom Nitaj take care all of them. může vzít, jakoby, Nitai can free them postarat o from všechny. all these sins, from all Může these bad osvobodit od všech qualities. hříchů. And there was a great example, A to je velký příklad. Jagayan Madhai. Jagaje a Madaje. Even they beat Nityananda Prabhu. Dokonce oni Then ho also, byli, they got the když ho pili, embrace, Nityananda they Prabhu. got the lap of Nityananda Prabhu, they got the blessings of Získali od něj požehnání, jeho obětí. Jakoby. what he did in his life. Co on dělal ve svém životě. He cured our, this, what you say, Bhava Vyadhi, On vlastně vyléčí the sickness tu naší nemoc, from the samsara. kterou jsme se nakazili v tom hmotném zrození. He preached door to door to On take kázal od Haridas dveří with ke him. dveří, společně s Haridáse Thakurem a kázali Mahamantru. এমন নিতাই চরণ ছেড়ে প্রেম যে দূরে রইল পড়ে but you know I am so fallen, I am so bad mind. Velice špatný, velice In pokleslý. front of me there has Nitai Char, Přede but mnou I je did Pán not take Nityananda. shelter on him. A já neberu útočiště u něj. I am Prem Gopal. Já jsem Prem Gopal. Prem Gopal did not take shelter on lotus feet. Já jsem Prem Did not Gopal take shelter on a lotus přijímá feet of útočiště Sri u Nityananda. lotosových nohou Pána Nityanandy. Because he is so absorbed in this material world Protože jsem příliš He just absorbovaný jako accept v poison světě. to give up this nectar. Amrita ছাড়িয়া সে যে বিষের পানে ধায়. He is running for the all poison from this material world. Říká, to
Actually, this nectar of lotus feet of Nityananda Prabhu. Sát ten nektár lotusového That is the pána essence of the Nityananda. song. To je vlastně esence té písně. এমন নিতাই চরণ ছেড়ে প্রেম যে দূরে রইল পড়ে প্রেম is so far from নিতাই চরণ, so far away, because he has not this realization. Protože nemáme tu Who is realizaci. Nitai? Kdo je Nitai? Jai Nitai. Hari Bol. Hari Bol. Good.